Hey everyone, this is Dave Meniketti from Y&T. We're tearing it up and playing it loud at Mariscal Rock, right here in Madrid. We're gonna rock you tomorrow night. Cheers. 40 años de Yesterday and Today. Meniketti está aquí en mariscalrock.com. Es un honor recibir a una de las grandes voces y guitarrista de la historia del rock, puro rock, desde América. Bienvenido, un placer, welcome. Gracias. Feliz en España, happy in Spain. Yes, it's always nice to be in Spain, of course. Yeah, great audiences, very passionate, just like we are. Está en una gira que toca este jueves en Madrid en la Sala Soco. Bueno, está Daniel aquí de Sun Concerts, que los traen a Madrid concretamente este jueves, ¿eh? Sala Soco. Claro. Dani va a hacer la traslación para que esto vaya más ágil y mi lento inglés no frene la agilidad de este programa. Está el Muniesa también, que le va a preguntar, estamos todos con él. No siempre se recibe a una leyenda y a un genio como Meniketti. Después de 40 años de rock and roll, ¿cómo puede explicar qué es el rock and roll? ¿Qué es el heavy? ¿Qué es el...? Well, you've been playing rock and roll for more than 40 years. And, well, what can you tell us about this? What's your definition of rock and roll nowadays after all this huge experience? Well, I think it's probably the same as when I started. It was just energy and you know, I feel the same as I did back then. You know, I mean, when I look at how old I am, it doesn't mean anything to me, you know, because I feel the same as I did 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, and the same when we hit the stage. When we're on stage, it's just magic every night, and it doesn't change from year to year. Él dice que después de tantos estos años que todo sigue siendo lo mismo, la misma energía cada vez que sube al escenario, pasen 10 años, pasen 20, pasen 30, pasen 40, todo sigue siendo igual, de puro, de enérgico, de sigue dando la misma energía. ¿Qué escuchabas cuando fundó Yesterday and Today en el 74, 40 años atrás? What artists did you listen when you started Yesterday and Today? Oh, so many different artists from all over the place. Probably started listening to Hendrix first. That was my first influence, and then as the band had put themselves together, we were listening to all sorts of different bands like Mountain and of course I guess Led Zeppelin, and we were listening to the Allman Brothers, but we were also listening to Montrose and all different sorts of bands, always pretty much the heavy stuff, you know, straight ahead. Yeah. Dice que, bueno, que escuchaban una gran variedad de géneros en esa época y que, bueno, Hendrix era uno de sus grupos de cabecera, luego también los Allman Brothers, Mountain, también Led Zeppelin, había que mencionarlos, pero que iban siempre como a la vertiente más pesada de lo que había en ese momento. Bueno, Dave Meniketti en mariscalrock.com, 24 horas, saluda a la gente del rock and roll en España. ¿Qué nos traes en esta gira? ¿Qué va a tocar? ¿Cómo es el set list? ¿Qué canciones de los... ¿Cuántos discos tenéis? 15. How many records have you released over the years? De studio, from studio. Probably from studio, maybe 14 or 15. Yeah. Okay. ¿Cómo es el repertorio de esta nueva gira 2014? What can you tell us about the set list you will play? I mean, will you be focusing on a specific album? Or no, actually, what we're trying to do is we're trying to do a song from every record we've ever recorded to celebrate the 40-year anniversary. And but on top of that, we've also I've been asking the guys to that we all learn some different songs that Y&T has not been playing in the maybe never played live off of the records, or only a few times, so that we have all kinds of different songs we can put into every night, something special, you know, to make it a special performance. Se le ve excitado, se le ve con emoción de lo que va a tocar en esta gira que el jueves está en Madrid, en la sala Soco. ¿Solos o va a haber teloneros? Solos, van a tocar solos. Mínimo 2 horas, 2 hours live, ¿no? Sí, sí. Yes, we play 2 hours. Speak in Spanish. Ah, well, sí. Sorry, I just came
from Italy, so I might say Spitalian. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Viene de pasar varios días en Roma y que posiblemente hable más una mezcla italiano, español. ¿Qué dice el show? ¿Qué nos trae? ¿Sorpresa? ¿Va a cambiar? Van a tocar temas de todos los discos sin dejar ninguno excluido y van a intentar centrarse en algunos temas que hasta ahora no habían tocado siquiera en directo, o muy pocas veces, pero también van a tocar los clásicos, por lo que van a intentar hacer algo, la verdad, como muy atractivo y muy especial para conmemorar. Bueno, pues este hay que ir a estos conciertos que se trae Robert Mill con Sun Concert en Madrid este jueves. Ahí estamos todos. Dave, ¿cómo has vivido el cambio de la industria del disco? O sea, este cambio que hemos vivido yo como disc jockey desde los 70 y él también como músico, este cambio tan brutal de la industria del negocio del disco, ¿cómo lo ha vivido él? Can you tell us about, the whole changes have been in the music industry, especially during the past decade? I mean, all of us are suffering, promoters, disc jockeys, as Mariano, also all the radio stations. What can you tell us about all this change? Have you suffered from it? Well, yes, of course, you suffer some, but I think that in general, the rock fans that love this kind of music, they stay with it always. I mean, we have fans that are our age, that are 20, 16, 30, they just love the music. The music stays no matter what happens in between. We've gone through punk, disco, so many different, grunge, so many different styles of rock. And of course, there's a million different styles of rock right now. Yeah, there's, definitely. And I don't even want to think about how many there are. But, for me, it doesn't matter. It's you play from the heart and soul, and you play the good, straight ahead rock and roll, and the fans will come, because that's how it's always been, and I think it will stay that way. Yeah, probably will. Dice que han pasado muchos años y en realidad lo que importa es que ahí tienen ahora seguidores de todas las edades, de gente que está a los 40, 50, gente que está a la veintena, que son adolescentes, y que él sigue pensando que si haces buena música desde el corazón, la gente va a responder positivamente a ella sin importar lo complicada que esté la situación en la industria. Ya, los culpables de esta situación son el demonio sigue viviendo en las compañías discográficas o eso es un mito, todos somos culpables de esta debacle del negocio. He's asking if perhaps of all the parts, the most damaged one have been the record labels and of all the music industry. Or are we all really suffering? O los managers, or managers, or booking agents. Right. Well, that's true. And the old way of doing business back in 1970, 1980, even early 1990, to some degree, I'm glad that it has changed, because they try to take everybody and make them the same. They get success with one band, and they want all of their bands to do the same thing. The same formula to them. Yeah, formulate it, exactly. And so the good thing about some of those big companies sort of not doing so well now is that it has pushed bands to go to independent companies that really care about the music that they're releasing. And of course, the fact that we can now promote ourselves online. We don't have to always wait for big bucks from big record companies that you owe them everything, and you have to do everything that they want you to do. This is not how I want to do things. We want to do things that come from here and from here that the fans know and love about the band. So this gives us the opportunity to do that by being independent now. Está claro que esta pregunta le ha gustado, y a ver cómo te las apañas tú ahora para traducir todo lo que ha dicho Meniketti. Bueno, si quieres te ayudo. Bueno, creo que me un poco también. apañaré poco a poco. Dice que bueno, que ha cambiado mucho, pero que por ejemplo en la década de los 80 y igual principios de los 90, todas las compañías y todos los managers también están muy pendientes de aplicar la misma fórmula a la banda. Si una banda les funcionaba y llegaba a lo alto, que querían utilizar la misma fórmula para todas las bandas, y pues no siempre funcionaba, o no era justo, o era complicado. Y hay algunas que no les ha ido bien a día de hoy por cómo ha cambiado la situación, y ha permitido que varios artistas puedan organizarse más por su cuenta, poner ellos la música por su cuenta al alcance de la audiencia, poder generar ellos todos los ingresos, todo, vamos, estar más controlado con la idea, vamos, el do it yourself que se dice en inglés en realidad. Y es algo que
él agradece. Háztelo tú mismo. O sea, Eso es, do yourself, no sí. dependes ya de nadie. Bueno, rock, puro rock. Meniketti está en mariscalrock.com. 40 años de historia le contemplan. 15 discos, Yesterday and Today. Esta semana de gira el jueves aquí en Madrid, en la Soco, allá en Puerta de Toledo. Eso es. Dani nos está haciendo la traducción en nombre de Sound Concerts, la compañía que lo trae aquí en Madrid. El Muni está listo para preguntarle. El último álbum fue 2 years, no, ya hace 4 años. Face Melter. O sea, tanto tiempo sin disco. ¿Cómo se puede vivir tanto tiempo sin disco? 4 years ago was a 4 release. years ago, yes. ¿Ya se agotó la creatividad o que está muy perezoso? Pregúntaselo a su mujer, que es la manager. Claro, pregúntale, asking to your wife, que es tu manager. Yes, what's happening with your new material? I mean, are you just focusing on tour? Yes, Or are you writing we've mainly been music? focusing on touring the last couple of years. Of course, we do that all the time, but we need to make A break, yeah. a break and say, okay, now we start to write for the next record. We will do this next year. Okay. Yes. Habrá nuevo el año que viene. Escuchamos el disco del 2010. Mariano, ¿qué tema ha elegido? Un tema él que ha mismo? elegido él, se llama I'm Coming Home. Yesterday and Today, que estará en el set list de los que tocarán a partir de este jueves, que arranca la gira en la Soho aquí en Madrid. El día siguiente, 10, están en el Café Azcozoquia, ¿no? Azcozoquia del País Vasco de Bilbao. El día 11 están en Calella. El Calella Festival, sí. Calella Festival, y terminan en Sevilla el domingo. 4 fechas seguidas, 4 días seguidos. Tiene el timbre fresco. ¿Cómo mantiene la voz? ¿Hace algo especial o...? He's wondering what's your secret to keeping your voice, to vocals, I mean, isn't No sex, no drugs, No drugs, but lots of wine. ¿El sexo es bueno para la voz o es malo? Does that mean your sex is good for vocals? Sex and wine, yes, of course. Nos recomienda. No, and sleep, lots of good sleep. Yeah, That's the main. Lo mejor dormir. Sí, para poder estar bien descansado y que las cuerdas vocales no sufran. Yeah, and my parents, I have to give it to them. They gave me the they gave me the natural. Yeah, totally. Bueno, estaba sonando Ronnie James Dio, y hablando de la voz, ha sido el mejor cantante de heavy de la historia, Ronnie James Dio, con el cual trabajó en el 85 en aquel proyecto para África, ¿no, Mariano? Stars. Star. ¿Qué recuerdo tiene de Dio y si ha sido la mejor voz de la historia del heavy metal? Well, what can you tell us about Ronnie James Dio, and do you really think that he's the best voice on heavy metal? Certainly, most of us agree. Yes, he's an amazing vocalist, Yeah, and I love that guy, and I still do, of course, and I miss him terribly. But we were friends. And we didn't see each other all the time, but like most musicians, we just see each other every year or so, festival. you know, or I come to see him when he's in town or something like that. But he was a special man, a gentleman. He was always kind to the fans, and he was a very professional guy. But of course, he had that amazing voice of his. You know, he had the pipes. I remember we toured with him the first time in 1983 on the Mean Streak record, and we come into the hall, and he's doing a sound check, and I'm just like, oh my God, the voice that's coming out of that. It's just, you know, it's real. Yeah. It's real, and it inspired me. I think he made me a better singer just by being on tour with him for a couple of weeks, you know. And I was very proud that he asked me to sing on Stars, and gave me the opening lines, basically. Somewhere in the night when you're feeling the cold, you know, that. Yeah. It's like, yeah. Oh, very well done. La próxima vez, the next time, play here. Sí. Promise. That's with 4 hours sleep. Bueno, Mariano, Sí. todo tuyo. Meniketti, que está en mariscalrock.com, 40 años de historia. Nos contemplan aquí en los estudios de mariscalrock.com. Yo tuve la enorme fortuna de poder ver la que yo creo ha sido una de las actuaciones más decisivas de la historia de Y&T. Año 1984, verano del 84, Festival de Donington. Y posiblemente el mejor Donington de la historia, porque estaban Y&T, estaban Motley Crue empezando, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Van Halen y AC/DC.
See. And it was something really brilliant. That's great. I love this show. This was my first time seeing Y&T. My first Donington Festival was absolutely fantastic. Yes. You know, what do you remember about this so-called great festival? Well, it reminded me of doing the Stars thing in a way. Yeah. Is all of these great bands that you've either toured with before or you have met or would like to meet, and they're all in this same place. And what's cool about that festival, of course, is unlike what that turned into later on, which was 3 and 4 day festivals and 12 stages. This was one stage, one day, 5, 6 great bands in a row, and it was magic. It was an absolutely and I still get fans from all over the world that have been to that show, and they come up to me and they say, "I think that was the very best Donington Festival ever." Because of that lineup was amazing. It was absolutely amazing. It was, for us, we were like fans ourselves, just watching everybody else play, and it was great. It was a great time for us as well, because we were coming up, quite strongly in the UK and Europe, and it was great to be there in the middle of this amazing gig, with all those great stars. Yeah. Dice que era algo muy especial porque ahora a día de hoy el festival está muy masificado y tiene muchos escenarios, muchas bandas, pero ahí era un solo escenario, un solo día, 5 o 6 bandazas, y encima estaban la mayoría en su mejor momento, y era algo realmente especial porque estabas tocando para un público increíble y te estabas abriendo mercado, y al mismo tiempo estabas viendo a las bandas que te gustaban, por lo que era algo, la verdad, increíble, muy especial. Bueno, hay una pregunta quizá algo más triste. Hace algunos años, hace poco tiempo, falleció el bajista de la banda, Phil Kennemore, por un problema de cáncer. Supongo que fue un palo muy grande para la banda, y sobre todo saber quién es el nuevo bajista y pues cómo se ha integrado en el grupo. He's asking it, a couple of years ago, unfortunately, your bassist passed away. Sí. It was a really horrible thing, but we are wondering, what can you tell us about your new guy on board, the new bassist? See, Brad Lang is our bass player, and he brings something quite different to the band. Phil and he were both fantastic bass players, and yet they both had their separate style on stage. And of course, Brad has his own style, very energetic. In fact, he's like a human. I don't know how to say it exactly, but he's like really active. Yes, very active on stage all the time, and it's great to see it, because while I'm stuck at the microphone singing, these two guys, John and him, are just like, whoa, all the time. But he has a great personality. He's a good guy, and he learned the songs right away, and he's so happy to be in this band. Every night he shakes my hand or hugs me and goes, "Thank you for having me in this band." And I have to thank him, because he's bring a new life to the band as well, and it's a really good thing to have him. Dice que la verdad que el nuevo chico, Brad, que es muy especial porque aunque tienen estilos distintos, ambos bajistas, ambos tienen mucha presencia en el escenario, y dice que él se siente muy seguro porque él está cantando y ve como alrededor, tanto el guitarrista como Brad, están realmente dándolo todo, interactuando con el público, y es algo muy agradecido. Y que el nuevo chico además se aprendió los temas muy rápido, y que disfruta mucho estar en la banda, que después de cada concierto se abrazan y dice, gracias por permitirme estar en la banda, y él dice, no, en realidad gracias a ti por lo que estás aportando, por estar aportando sangre nueva, que es muy importante siempre en un proyecto. En este momento, ¿cuál es el futuro del grupo? O sea, ¿se ve dentro de 10 años around and around del planeta tocando? ¿Va a retomar algo en solitario? Porque me parece que solo tuvo un disco en solitario, ¿no? ¿Cómo son sus planes de cara al futuro? What can you tell us about your future plans? I mean, you said that probably next year you're going to focus on writing a new Y&T record. Yeah. But also, do you see that in 10 years' time, will you be still touring? Or perhaps you will do another solo record? Oh, I would definitely do another solo record. Yes, I already have maybe 50% of it written. And I will do another one, because I love that extra, way of expressing myself. And the 2 records that I've done, I miss being able to play those songs, because I played slightly differently when I'm in that band than I do in Y&T. Definitely. And they're great songs and everything. So yes, I'll keep that going. I don't see stopping playing
stopping writing, stopping performing at any point. I think my last note is going to be that's it. It's going to be on stage and I'm going out. Yeah, definitely Swan song. Dice que la verdad es que le gustaría mucho hacer otro trabajo en solitario y que tiene como la mitad del disco ya compuesto y que le gusta porque es otro registro, es otra manera de expresarse artísticamente a la que está acostumbrado a hacer con Yesterday and Today. Y que bueno, que él cree que va a seguir hasta que el cuerpo aguante. No, él no piensa, en 10 años voy a dejarlo, es plan de, yo quiero acabar en el escenario. ¿Los Stones son el espejo donde mirarse? ¿Los Stones? Yeah, he's saying that perhaps a good example of what we said is like the Rolling Stones. Sure. They just keep on playing no matter. That's right, yeah. And as long as people enjoy what they're doing and they're doing it well, yeah. I think, why it's not? fair. Why not? I mean, I know so many people, they say, well, why do you still keep playing? And I go, why wouldn't I want to keep playing? You're doing it well. The band sounds amazing. And every time that we play, every year we come around to tour, the fans, I swear to you, especially the last 5 years, every time that we come, they go, I see you every time. You're better this year. How does that happen? You're better this year every year. And so it's okay because we still love what we're doing and we're just getting better at it, I think, somehow, The vocals are better, the tightness is better, but our love for the band never stops. That's the love for music. That's the whole thing. Yeah, it makes sense. It's a natural thing. We don't have to turn it on. Okay, now you move this way, and no, that's not how it is. It's really real. organic. It's real. Yeah. Sí, dice que en realidad que él cree que además la banda no para de mejorar. Le comentan siempre, sobre todo los últimos 5 años, se le acercan y le dicen todavía mejor que el año anterior, seguís progresando. Yeah. Y dice porque la verdad es que lo sienten y que es algo muy natural, no está las cosas premeditadas. Es plan de se mueven de una manera por un motivo, siguen mejorando la voz, siguen mejorando el sonido, cada vez suena más redondo todo y por eso él dice que cree que si sigue manteniendo un nivel de calidad y sigue disfrutando tanto la gente como ellos, pues no debería por qué parar. De barreras. Bueno, esta semana, a partir del jueves en Madrid, el viernes están en Bilbao, el sábado en Calella, en Cataluña, y el domingo cierran en Sevilla. 4 días seguidos. En Sevilla me acaban de decir que se ha movido a Zaragoza. A Zaragoza, no Sevilla, sino Zaragoza. Importante ese último dato. Bueno, Dave, ¿qué recomienda a la gente? Recordemos que está en mariscalrock.com esta semana. Meniketti, 40 años le contemplan a este héroes del giro of rock and roll history. Sí. En mariscalrock.com. This is it. We're making rock and roll history. ¿Qué promete a la gente que vaya a los conciertos? ¿Van a salir como locos, electrificados? ¿Cómo es? Oh, well, you think you can offer to the fans, to all the attendees to these week's shows? Yes, well, first of all, of course, business as usual. It's going to be a very energetic, very great show from Y&T. Of course, we care about what we're doing, so you will enjoy it because we're going to enjoy it. We're all going to enjoy it together. But on top of that, we play some special different songs this time around that you have never heard us play before, or maybe you wish that we would have played, but we haven't. So we're going to give you of course, the big songs that you expect to hear, but also some fun, different, back catalog stuff that we're going to pull out and make it very interesting. I think they're going to have a great show this year. Yes. Dice que la verdad que, como él ha comentado antes, van a ofrecer todos los clásicos de la banda, pero además temas muy especiales que o nunca han tocado, como te comenté antes, o que en realidad dices, oye, ya os podrían haber tocado, los has visto por ejemplo en un vídeo y dices, ¿por qué no lo tocan aquí? Pues lo van a tocar y va a ser algo muy especial, porque ellos también quieren salir contentos. Bien, ¿me permite una pregunta indiscreta y personal? And he wants to actually some very personal stuff. Are you okay with that? What's that? Some personal stuff he's wanting to ask you about. Indiscreto. Sure, of course. Los pros y los contras de tener a la mujer como manager. Asking you about the pros and cons of having your wife as manager. The con is that she never stops working, so it's 24/7 work for her. But that's the pro as well. Se ha puesto colorado, is that she gets us working the way that we want to work. For the 90s and part of the 80s and even the early 2000s, this band wanted to work nonstop all the time. And our old manager, just a couple of shows here and there.
No, Jill's got us working 70, 75 shows a year, 80 shows a year, every year. And it's great. And this is what we want to do. Dice que, bueno, que la desventaja... Está aquí su mujer, ¿eh? Está aquí, no la veis, pero está... La desventaja es que trabaja sin parar, en plan de 24 horas al día, toda la semana. Pero que al mismo tiempo eso es una ventaja porque el rendimiento del grupo es muy mayor y hace unos años, una década o así, con su anterior manager, en plan de no era todo tan fluido. Había menos actuaciones. No había tantas actuaciones ni cundía tanto, y en realidad es que el trabajo es realmente brillante y que trabaja como la banda quiere, saben lo que quieren y por eso cree que hace una buena unión. Bueno, Dani, gracias por la traducción. Gracias a vosotros. En esta especial y exclusiva entrevista con Dave Meniketti en mariscalrock.com en las 24 horas que podéis volver a escuchar The Sun Concert, que presenta en Madrid a partir de este jueves esta gira que sigue en Bilbao. El viernes, sábado en Calella. El domingo no tal como se publica en la Heavy, porque de última hora se traslada de Sevilla a Zaragoza. Dave, welcome, bienvenido a España, muchas veces, larga vida Yesterday and Today, next year a new record. Sí. Ok, sí. ¿Y el solitario también o más tarde? He's asking you, Solo. you release a solo record next year or perhaps... I don't know. That could be the following year. The following year, yes. Eso más tiempo me está señalando desde el fondo. Bueno, gracias. Este es uno de los temas del último disco 2010 de Yesterday and Today. No, él quería que sonase Forever para Forever. despedir la entrevista. Claro, sí.